Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, welcome to my channel. उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी-सी डिफरेंट है। आज इंशाल्लाह हम एक्सेल के बेसिक्स को जानने की कोशिश करेंगे कि ज़रब, जमा और तफ़रीक कैसे करते हैं। इसके लिए मैं आपको 1-2 तरीका बताऊँगा, जो आपके लिए कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। और इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कि सम वाला फ़ॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है। चलें आए इंशाल्लाह वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो, तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। चलें आएँ फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास 2 नंबर्स हैं डिफरेंट सेल्स में और हमने इन दोनों को इधर ऐड करना है। सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली ये है कि जब भी हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले हमें इक्वल का साइन डालना पड़ेगा। इसको हम इधर इन दोनों को ऐड करते हैं 2 + 2, तो एक्सेल ने हमारे लिए इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है, मैं वो बताता हूँ आपको। इक्वल साइन डालें, पहले इस सेल को सिलेक्ट करें और क्योंकि हमने इन दोनों को जमा करना है, तो जमा का साइन, फिर दूसरे सेल को और एंटर दबा दें, तो इससे एक्सेल इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देगा। ऐसे ही जब हमने इन 2 डिफरेंट नंबर्स को तफरीक करना है, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन उसमें जमा के बजाय हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है और हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वल का साइन डालेंगे, फिर 5 - 2, तो ये देखें उसने हमारे लिए इसको तफरीका दिया। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो आसान वाला तरीका जो मैंने बाद में बताया था वो यूज़ करें, जो कि इक्वल, पहला सेल, माइनस ये सेल और एंटर। ऐसे ही जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं, तो हमने इन दोनों ज़रब देनी है। हम पहले इक्वल का साइन डालेंगे 3, और आप अपने लैपटॉप पे देखें तो इधर आपको ये स्टार वाला साइन नज़र आएगा, आप उसको प्रेस करें और उसके बाद दूसरा सेल सेलेक्ट करें और एंटर दबा दें, तो एक्सेल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। डिवीजन के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये सेल है, ये नंबर है और दूसरा नंबर ये है। अब हम इन दोनों को इधर डिवाइड करेंगे। इक्वल साइन डाला 8, और तकसीम करने के लिए हमने फॉरवर्ड स्लैश का बटन यूज़ करना होता है, और ऐसे 2 ये दिखा देगा, लेकिन फिर वही कि हम आसान वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सेल, फॉरवर्ड स्लैश, सेकंड सेल, एंटर, जॉब डन। और मैं एक इजाफी चीज़ आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमें इन सब नंबर्स को जमा करना है, तो अगर हम इधर इनको जमा करें कि 2 + 2 + 4, तो यहाँ बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए सम वाला फार्मूला बहुत कारआमद है। इसके लिए पहले सेम वही इक्वल साइन, सम लिखें, और ये इधर नीचे छोटा सा सम लिखा आ जाएगा, आप इसको डबल क्लिक करें और इन तमाम सेल्स को हाईलाइट करें। जैसे ही आप इनको हाईलाइट करेंगे, तो ये सेल्स की रेंज इधर आपको नज़र आ जाएगी, D1 to D4। अब एंटर दबाएं,
تو ایکسل نے ہمارے لیے ان تمام سیلز کو ایڈ اپ کر دیا ادھر، اور آپ ادھر فارمولا بھی دیکھ سکتے ہیں فارمولا بار میں۔ ایگزامپل ہم نے ان میں سے ایک یہ سیل ایڈ کرنا ہے، یہ سیل ایڈ کرنا ہے اور یہ سیل ایڈ کرنا ہے، انسٹیڈ آف کہ سارے سیل ایڈ کریں ہمیں ان میں سے صرف 3 سیل ایڈ کرنے ہیں۔ اس کے لیے بھی یہ سم فارمولا بہت مفید ہے۔ میں ادھر آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں۔ ایکول سائن، سم، اس پہ ڈبل کلک کریں تو یہ والا اور یہ سیل اور یہ سیل، تو ان تینوں سیل کو سلیکٹ کر کے ہم انٹر دبائیں گے تو اس کا آ گیا 8 آنسر، 2 + 3 + 3 = 8۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے کرتے ہیں۔ جیسے ڈیلیٹ کریں تو پہلے ایز یوزول ایکول سائن، سم، اور اس پہ ڈبل کلک کریں۔ اب پہلے آپ اس سیل کو سلیکٹ کریں گے، پھر اس سیل کو سلیکٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ کنٹرول کی دبانی ہے اور ساتھ اس سیل کو سلیکٹ کرنا ہے ایسے، اور اس کے ساتھ ہم اس کو ایڈ کریں گے۔ کنٹرول کی کو پریس کیے رکھیں اور تیسرے سیل کو سلیکٹ کریں ایسے۔ جب آپ کے ریکوائرڈ سیلز سلیکٹ ہو جائیں تو پھر آپ انٹر دبا دیں، تو ایکسل آپ کے لیے ان سیلز کو ایڈ اپ کر دے گا۔ اس طرح سم کا فارمولا یوز کر کے آپ کسی بھی کالم یا رو کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو کوئکلی بتا دوں کہ اگر ہم نے اس کالم کو ایڈ کرنا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کریں، ایسے ایکول سائن، سم، ڈبل کلک اس پہ کر دیں اور یہ سیل سلیکٹ کر دیں۔ یہ جب رینج سلیکٹ ہو جائے گی B1 through B4، اس کو انٹر کریں تو یہ آپ کے لیے ایڈ اپ کر دے گا سب نمبرز کو۔ آج کا ٹیوٹوریل بیسیکلی بگنرز کے لیے تھا، اس لیے میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں لے کے نہیں جانا چاہتا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں آپ کو مزید فارمولاز کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔